तसव्वुर करें, एक मासूम बच्चा सिर्फ 7 साल का, जिसका कसूर सिर्फ ये है कि बाप इसे बहुत प्यार करता है। इसके अपने भाई इसे जंगल ले जाते हैं, इसकी कमीज उतार लेते हैं और एक अंधेरे कुनवे में फेंक देते हैं। वो बच्चा तारीक कुनवे में गिरता है, चीखता है, रोता है, मदद मांगता है, लेकिन ऊपर से इसके अपने भाई इसे नजरअंदाज करके चले जाते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो शुरू होती है, क्योंकि जिस बच्चे को कुनवे में डाला गया वो बन गया मिस्र का वजीर आजम, दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान और अल्लाह का नबी। ये कहानी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, वो नबी जिनकी जिंदगी एक अजीम सबक है कि अल्लाह का मंसूबा इंसान की समझ से बालातर होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत यकूब भी अल्लाह के नबी थे और उनके 12 बेटे थे। सबसे छोटा बिन्यामीन था और उससे पहले यूसुफ थे। दोनों भाई एक माँ से थे। बाकी 10 भाई सौतेले थे, यानी दूसरी बीवियों से थे। हजरत यूसुफ बचपन ही से बहुत खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत के लोग देखते रह जाते थे। हदीस में आता है कि उन्हें आधा हसन दिया गया था, यानी दुनिया की जो खूबसूरती है इसका आधा हिस्सा यूसुफ को मिला था। लेकिन सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं थी, उनकी शख्सियत भी बहुत प्यारी थी। वो नेक फितरत, शरीफ और इताअतशार थे। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे यूसुफ से बहुत मोहब्बत थी, जैसे एक बाप को अपने सबसे छोटे और प्यारे बेटे से होती है। लेकिन ये मोहब्बत बज़ाहिर मामूली थी, कोई हद से ज्यादा लाड प्यार नहीं था, बस एक फितरी मोहब्बत थी। लेकिन दूसरे भाइयों को ये बात नागवार लगती थी। उन्हें लगता था कि बाप यूसुफ को हमसे ज्यादा पसंद करते हैं, बाप का सारा तवज्जो यूसुफ पर है, हम बड़े हैं, हम काम करते हैं, लेकिन मोहब्बत यूसुफ को मलती है। ये सोच दिल में हसद का बीज बो गई और ये बीज बढ़ते बढ़ते नफरत का दरख्त बन गया। एक दिन हजरत यूसुफ ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद सब उन्हें सजदा कर रहे हैं। वो बच्चे थे, उन्हें समझ नहीं आई कि ये क्या है, तो उन्होंने अपने बाप हजरत यकूब को बताया। हजरत यकूब फौरी समझ गए, ये कोई आम ख्वाब नहीं, ये अल्लाह का पैगाम है। 11 सितारे यानी 11 भाई, सूरज और चांद यानी माँ बाप, ये सब यूसुफ को सजदा करेंगे, यानी उनकी इज्जत करेंगे, उनके सामने झुकेंगे। इसका मतलब था कि यूसुफ को बहुत बड़ा मकाम मिलेगा। लेकिन हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फौरी यूसुफ को तंबी की। उन्होंने कहा, बेटे ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो तेरे खिलाफ कोई चाल चलेंगे, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ये कितनी अक्लमंदी की बात थी। एक नबी बाप जो जानता था कि भाइयों में पहले से हसद है, अगर ये ख्वाब सुन लेंगे तो और ज्यादा जल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? भाइयों के दिलों में जो नफरत थी वो फिर भी बाहर आ गई। एक दिन भाई आपस में बैठे और साजिश करने लगे। उन्होंने कहा, हमारा बाप यूसुफ और बिन्यामीन को हमसे ज्यादा चाहता है, हालांकि हम ज्यादा हैं और ताकतवर भी। हमारा बाप वाज़े गलती पर है। क्यों ना हम यूसुफ को कत्ल कर दें या किसी दूर की जगह फेंक दें, तो बाप की तवज्जो हमारी तरफ आ जाएगी। एक भाई ने कहा, कत्ल मत करो, अगर कुछ करना ही है तो किसी अंधेरे कुनवे में डाल दो, कोई काफिला आएगा और इसे निकाल लेगा। सब ने ये मंसूबा पसंद किया। फिर ये भाई अपने बाप हजरत यकूब के पास आए और बड़ी मासूमियत से कहा, अब्बा जान, आप यूसुफ को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते? हम जंगल में जाते हैं, खेलते हैं, पल खाते हैं, यूसुफ भी हमारे साथ आ जाए तो उसका दिल बहल जाएगा। हजरत यकूब को फौरी शक हुआ। उनके दिल ने कहा कि कुछ ठीक नहीं। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि तुम इसे ले जाओगे और गफलत में भेड़िया इसे खा जाएगा। भाइयों ने कहा, हम इतने सारे ताकतवर लोग हैं, अगर भेड़िया हम में से किसी को खाए तो फिर हम वाकई नाकाम हैं। आप फिक्र न करें, हम इसका ख्याल रखेंगे। हजरत यकूब राजी नहीं थे, लेकिन बेटों ने इसरार किया और वो मान गए। यूसुफ को उनके साथ भेज दिया। यूसुफ खुश थे, उन्हें क्या मालूम कि उनके भाई क्या सोच रहे हैं। जब दौर जंगल में पहुंचे तो भाइयों ने अचानक यूसुफ को पकड़ लिया, उनकी कमीज उतार ली और एक खुश्क कुनवे की तरफ ले गए। यूसुफ चीखने लगे, रोए, इल्तिजा की, भाइयों मैंने क्या किया? मुझे क्यों मार रहे हो? लेकिन भाइयों के दिल पत्थर हो चुके थे। उन्होंने यूसुफ को कुनवे में फेंक दिया। तारीक गहरा खाली कुनवा, एक छोटा सा बच्चा इसमें गिरा। नीचे पानी नहीं था, सिर्फ कीचड़ थी। यूसुफ इस तारीक कुनवे में खड़े रहे, रो रहे थे, मदद मांग रहे थे।
ऊपर से भाइयों ने जानवर ज़ब्ह किया, इसका खून यूसुफ की कमीज पर लगाया और घर वापस चल दिए। शाम को जब वापस आए तो रोते हुए आए, झूठे आंसू बहाते हुए। उन्होंने बाप से कहा, अब्बा जान, हम दौड़ की मुकाबला कर रहे थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ दिया था। जब वापस आए तो देखा कि भेड़िया इसे खा गया और ये इसकी खून लगी कमीज है। हजरत यकूब ने कमीज देखी और फौरी समझ गए ये झूठ है। कमीज पर खून तो लगा हुआ था लेकिन कमीज फटी नहीं थी। अगर भेड़िया खाता तो कमीज चीर फाड़ होती, लेकिन यह कमीज साफ सुथरी थी, सिर्फ खून लगा था। हजरत यकूब ने कहा, नहीं, तुम्हारे नफस ने तुम्हें कोई बात सुझाई है। अब सिर्फ अल्लाह से सब्र मांगता हूँ, अल्लाह ही मददगार है। उन्होंने इतना कहा और खामोश हो गए, लेकिन अंदर से टूट गए। उनकी आंखों से इतने आंसू बहे कि वो अंधे हो गए। उधर कुनवे में यूसुफ तन्हा थे, डरे हुए, भूखे प्यासे, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में सब्र डाल दिया था। अल्लाह ने उन्हें वही भेजी, घबराओ नहीं, तुम महफूज हो, एक दिन तुम अपने भाइयों को ये बात बताओगे जो उन्होंने किया है। ये तसल्ली थी, ये वदा था। और फिर अगले दिन एक काफिला आया, ताजिरों का काफिला जो शाम से मिस्र जा रहा था। उन्हें पानी की जरूरत थी। किसी ने रस्सी कुनवे में डाली और जब निकाला तो देखा कि एक खूबसूरत बच्चा रस्सी पकड़े हुआ है। काफिले वाले खुश हो गए। उन्होंने सोचा ये हमारा नफा है, इस बच्चे को गुलाम बनाकर बेच देंगे। यूसुफ के भाइयों को पता चला तो उन्होंने आकर कहा, यह हमारा गुलाम है जो भाग गया था। ताजिरों ने मामूली कीमत में यूसुफ को खरीद लिया, चंद दिरहम में। कुरान में अल्लाह ने कहा, और उन्होंने इसे थोड़ी कीमत पर बेच दिया, चंद गिनती के दिरहम, और वो इसके बारे में बेरग़बत थे। यानी भाइयों को यूसुफ से छुटकारा चाहिए था, कीमत से कोई मतलब नहीं था। काफिला यूसुफ को लेकर मिस्र पहुंचा। मिस्र में एक वजीर था, इज़्न मिस्र। जब इसने यूसुफ को देखा तो बहुत मुतासिर हुआ, इतना खूबसूरत, इतना शरीफ। इसने बड़ी कीमत देकर यूसुफ को खरीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इस बच्चे का ख्याल रखना, शायद ये हमें नफा दे, हम इसे बेटा बना लें। यूसुफ को अजीज के महल में रखा गया, गुलाम की हैसियत से नहीं बल्कि बेटे की तरह। यहां से यूसुफ की जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। यूसुफ बड़े हुए, नौजवान बने। उनकी खूबसूरती और बढ़ गई, उनकी शख्सियत और निखर गई। अजीज की बीवी, जिसका नाम जुलेखा था, वो यूसुफ को देखती और उसके दिल में मोहब्बत पैदा होने लगी। ये मोहब्बत नहीं थी, ये नफसानी ख्वाहिश थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, जुलेखा ने यूसुफ को बुलाया और दरवाजे बंद कर दिए। इसने कहा, आओ, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। यूसुफ ने फौरी इनकार किया। उन्होंने कहा, अल्लाह की पनाह, मेरा आका मेरा ख्याल रखता है, मैं इसके साथ खियानत नहीं कर सकता। जालिम लोग कभी कामयाब नहीं होते। और वो दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा ने पीछे से उनका करता पकड़ा, करता पीछे से फट गया। बिल्कुल इसी वक्त दरवाजा खुला और अजीज अंदर आ गए। जुलेखा ने फौरी इल्जाम लगाया, इसने मुझ पर बुरा इरादा किया, इसे सजा मिलनी चाहिए। यूसुफ खामोश खड़े रहे, उन्हें मालूम था कि अल्लाह देख रहा है। इसी वक्त एक छोटे बच्चे ने, जो जुलेखा के खानदान का था, गवाही दी। इसने कहा, अगर यूसुफ का करता आगे से फटा है तो जुलेखा सच कह रही है, और अगर पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चे है। करता देखा गया, पीछे से फटा हुआ था। अजीज समझ गया, लेकिन इसने मामला दबाना चाहा। इसने यूसुफ से कहा, इस बात को यहीं रहने दो, किसी को ना बताना। और जुलेखा से कहा, तूने गलती की, मुआफी मांग। लेकिन ये बात छपी नहीं रही। मिस्र की औरतों में यह खबर फैल गई कि अजीज की बीवी अपने गुलाम पर फरिफ्ता है। औरतें ताने देने लगें, कैसी बेशर्म औरत है, एक गुलाम के पीछे पड़ी है। जुलेखा को यह बात बुरी लगी। इसने सोचा कि उन्हें भी दिखाती हूं कि यूसुफ कितने खूबसूरत हैं। इसने इन औरतों को दावत दी, उनके सामने मेवे रखे और चाकू दिए। जब औरतें मेवे काट रही थीं तो जुलेखा ने यूसुफ को बुलाया। जैसे ही यूसुफ अंदर दाखिल हुए, औरतें हैरान रह गईं, इतनी खूबसूरती उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वो यूसुफ को देखती रह गईं और अपने हाथ काटती रहीं। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि चाकू मेवे की बजाय उनकी उंगलियों को काट रहा है। जब खून बहने लगा तो होश आया। उन्होंने कहा, ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा, देखा, यही है वो जिसके बारे में तुम ताने देती थी।
میں نے اسے اپنی طرف بلایا لیکن اس نے انکار کیا۔ اب اگر وہ میری بات نہیں مانتا تو اسے جیل بھیج دوں گی۔ یوسف نے دیکھا کہ اب حالات مشکل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے جیل زیادہ پیاری ہے ان کی دعوت سے، اور اگر تو نے مجھ سے ان کی چال نہیں ہٹائی تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اللہ نے دعا قبول کی اور یوسف کو جیل بھیج دیا گیا۔ یہاں غور کریں، یوسف نے گناہ نہیں کیا، انہوں نے بچنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی انہیں سزا ملی۔ یہ آزمائش تھی، یہ اللہ کا امتحان تھا۔ جیل میں یوسف کئی سال رہے، بعض روایات کہتی ہیں 7 سال، بعض کہتی ہیں 12۔ لیکن جیل میں بھی وہ نیک رہے، صابر رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جیل میں 2 اور قیدی تھے جنہوں نے خواب دیکھے، ایک نے دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹی ہے اور پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے یوسف سے کہا، ان خوابوں کی تعبیر بتاؤ، تم نیک لگتے ہو۔ یوسف نے بتایا، ایک کو رہا کر دیا جائے گا اور بادشاہ کا ساقی بنے گا، دوسرے کو سولی دی جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جو شخص رہا ہوا، یوسف نے اس سے کہا تھا، بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، لیکن وہ بھول گیا۔ یوسف کئی سال اور جیل میں رہے۔ پھر ایک دن بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں جنہیں 7 لاغر گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے دربار میں پوچھا، کوئی اس کی تعبیر بتا سکتا ہے؟ کسی کو نہیں آئی۔ اس وقت وہ ساقی یاد آیا جو جیل میں تھا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں ایک شخص کو جو تعبیر بتا سکتا ہے۔ ساقی جیل میں آیا اور یوسف سے خواب بیان کیا۔ یوسف نے کہا، 7 سال خوشحالی آئے گی، خوب فصل ہوگی، اس میں سے جتنا ہو سکے محفوظ کر لو۔ پھر 7 سال قحط آئے گا، تب وہ ذخیرہ کام آئے گا۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جب بارش ہوگی اور لوگ خوشحال ہوں گے۔ بادشاہ نے یہ تعبیر سنی اور بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ لیکن یوسف نے کہا، پہلے بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کا معاملہ جانچے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ میں بے گناہ ہوں، یہ ثابت ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے تحقیق کی، زلیخا اور عورتوں نے اقرار کیا کہ یوسف بے قصور تھے۔ زلیخا نے کہا، اب حق واضح ہو گیا، یوسف سچے تھے۔ یوسف کو عزت کے ساتھ جیل سے نکالا گیا اور بادشاہ نے انہیں مصر کا خزانچی بنا دیا۔ اب یوسف مصر کے سب سے طاقتور شخص تھے۔ 7 سال خوشحالی آئی، یوسف نے اناج جمع کیا۔ پھر قحط شروع ہوا، نہ صرف مصر میں بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی۔ کنعان میں، جہاں حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے رہتے تھے، بھی قحط پڑا۔ بھائیوں کو خبر ملی کہ مصر میں اناج مل رہا ہے۔ وہ مصر گئے، 10 بھائی بنیامین کو باپ نے نہیں بھیجا۔ جب وہ یوسف کے سامنے آئے، اپنے اس بھائی کے سامنے جنہیں انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، تو انہیں پہچانا نہیں۔ کیوں؟ اب یوسف وزیر تھے، شاہی لباس میں تخت پر بیٹھے ہوئے۔ بھائیوں نے کیسے سوچا ہوگا کہ وہ چھوٹا بھائی اب یہاں حکمران ہے؟ یوسف نے انہیں پہچان لیا لیکن کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے اناج دیا اور کہا، اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لانا۔ جب دوبارہ آئے تو بنیامین بھی ساتھ تھا۔ یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی چال چلی، ایک پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا اور چوری کا الزام لگایا۔ بھائی گھبرا گئے، انہوں نے کہا، اسے چھوڑ دو، ہم میں سے کسی کو رکھ لو۔ لیکن یوسف نے کہا، نہیں، جس کے پاس پیالہ ملا وہی رہے گا۔ بڑے بھائی نے کہا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، پہلے ہم نے ایک بھائی کھویا، اب یہ کھو دیا، وہ ٹوٹ جائے گا، مجھے رکھ لو اس کی جگہ۔ لیکن یوسف نے انکار کیا۔ بھائی واپس گئے اور باپ کو بتایا۔ حضرت یعقوب پھر رو پڑے، لیکن انہوں نے کہا، اللہ سے امید ہے کہ وہ دونوں کو واپس لائے گا۔ ان کی آنکھیں مزید خراب ہو گئیں لیکن دل میں امید تھی۔ تیسری بار بھائی آئے، اب حالت بہت خراب تھی، قحط شدید تھا۔ انہوں نے یوسف سے کہا، ہم پر رحم کرو، ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ یوسف کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا؟ بھائی چونک گئے، یہ کیسے جانتا ہے؟ انہوں نے پوچھا، کیا تم واقعی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے مجھ پر فضل کیا۔ بھائی شرمندہ ہو گئے، انہیں اپنا جرم یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی اور ہم واقعی خطاکار تھے۔ یوسف نے کہا،
آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور میں نے بھی معاف کیا۔ اب میری قمیض لے جاؤ اور باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب لوگوں کو لے آؤ۔ جب قافلہ کنعان سے روانہ ہوا تو حضرت یعقوب نے کہا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا، آپ اپنی پرانی گمراہی میں ہیں۔ لیکن جب بھائی پہنچے اور قمیض ان کے چہرے پر ڈالی تو فوری بینائی لوٹ آئی۔ انہوں نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سب مصر پہنچے۔ یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب سجدہ میں گر گئے، تزئینی سجدہ جو اس وقت جائز تھا۔ یوسف کا بچپن کا خواب پورا ہو گیا، 11 ستارے، سورج اور چاند سب نے سجدہ کیا۔ یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اللہ نے اسے سچ کر دیا۔ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا، اب کو صحرا سے لایا، حالانکہ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا تھا۔ میرا رب لطیف ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ یہ کہانی ختم ہوتی ہے لیکن اس میں لاتعداد سبق ہیں۔ پہلا، حسد تباہی کی جڑ ہے۔ دوسرا، اللہ کا منصوبہ بہتر ہے۔ تیسرا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ چوتھا، معافی عظمت ہے۔ یوسف نے بھائیوں کو معاف کیا، یہی اللہ کے نبی کا کردار ہے۔ اللہ ہمیں یوسف جیسا صبر، یعقوب جیسی امید اور معافی کا حوصلہ دے۔ آمین۔